الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بيده الملك والملكوت. الحمد لله الذي له العزة والجبروت. الحمد لله مقلب الليالي والأيام. الحمد لله مدبر الشهور والأعوام. الحمد لله مقد الغرة. الحمد لله مجسقلة. الحمد لله الذي ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأيتها الأحبة في الله، أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. أمي الله فو، أمي الله تنو، أمي الله بركدا. أكنما دوغولي أنا كنما بانغلي. mago nyamasa ni mago samasa sa tigi masa ani nyenema ya tigi masa gundo dombara ala hani jebe far la nyoron kan kabi femin glan ni ala ko glan choko talati glan hani jebe far la nyoron kan kabi femin chien hani diye bela jelen farla nyon ko be chien de fanade ngana yi femin glan ko femin be ta chugo yala kale ala nguna no la sangolo tigi ni dugu kolo tigi hani diye be farla nyon ka be to ala tadila masai ka juru bana ante se ki ka juru sara masa ambifo ki barkada. وإن تعود نعمة الله لا تحصوها. أي مين كدو ولا سلامه على مين كان يو كجامين بانجلا. ودي أتو جون كان كالا دونده. ودي أتو جون كان كي سوا على الله.
Odi ato John kan ka ke ala fe. Muna ala e fen chaman de ke adamade ntado. Masami inte juguman la nyini ni adamade na e fen fe ke bita so here de do ambi barkada ashkurullaha ala ni'matil Qur'an wa ashkuruhu ala ni'matil Islam wa ashkuruhu على نعمة الإنسانية وأشكره على نعمة الإيمانية وأشكره على نعمة الأمة المحمدية نما بانا على أمي بركدا كو أنتيا نما كان أمي بركدا سلاميا نما كان أمي بركدا أدمديا نما كان أمي بركدا نمانيا نما كان أمي بركدا أبي محمد مصطفى تي أمة صلى الله عليه وآله وسلم Nema dafara dalutene bolo ataw kelenkele shibolo lahara kambe tanjo ala nyako ko ala ko ne kunta do ko de ato nyake parce que ala dalu jo islameka ala surtout malien ala dalu jo on kakaban akakanga ala do nota kuma bananda de ni adama de njigina kaburu kono dalu bana Allah hinena slamewla Allah hinena maliona wajulu mi mali kona te mahati madina Allah hinena malion aitu anga hina nyala noto ala ka hina ayo shu an kani sisa balba on de kakana aito anyira ka ala nyini sanga ala don ala portu be dele anye nemala nema mi ka buni jie nema pe islamia nema yi ni be fe ka islamia fe dombi ala portu da ile islamia wi ala hina na naito anga hina nyela ay to anga ala do jonka bo ala bolo ni fenkili donde ni jon sana ala nye islamia ay to anga sa ala nye islamia ay to anga ko an kana islamia ay to anga ken ni mania jonye Islamou aito anga Mustafa don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aito anga senda nola anga dine mina nan kala juwe akasuna inkana klama fiyo katanga nyina la fa ka hinene na okelenkele na akambo iblisa bolo akambo anindu ngobolo maliam sote doyara bola anindu ngokode Iblisan na antambe chamanche mafuni ala hinena jomina adona duba ukono kamuso bla datire ndala la santan o santan kono tumado melekel mautu na kana flabe nimbo katu bla hippodrome kaburudo na udale me yoron kere fe foli bana wakans na fana bana tumado slame utoru nindu ngobolo sinema ubeche no fekela la te dabla melekel mautu nanuka da Kongo kuto falenyala to sara domi oklebi na ni kele yo kumbe udale me kabudo nkele na foli bana nanga Dominique bana muso wajulu bana sa wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin no kuntambanda de wajulu bana bamako ay to angani bo iblisa bolo ala kira sana yele sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akunta do katasma Allah subhanahu wa ta'ala ko kunga tasma visiter nta so femi kadi adama de ni de o de be mo se tasma ma e fen jaman kadanye bi haramu do de islam so anga ninkele doni anga ninkele ka bo flanka foyala na darsu anga ninkele ka bo hasidiala anga ninkele ka bo bensen konyala anga ninkele ka bo kofolila anga ninkele ka bo moy kandona anga ninkele ka bo janye sutwa doni na sutwa mini alata teta anga ninkele wallahi ni adama de ni kira commandé ki ni commandé tare biye nga ni commandé tatnya na halakira qad aflaha man zaqqaha wa qad khaba man dassaha wa man tazaqqa fa inna ma yatazaqqa li nafsi tare adama de ni siranina Mohamed Mustafa ko kisi ani nema bae konta alijine visiter
ko femi ka go adama denye de contrat so ale de kele no ka aljina mono chauffeur zeli ka go ni e chugo mi aka kele ni ma ale de ba adama de do aljanna la ka hasidi go dusukuna nyuma ya min kadini wa min kadiye fini min kadiye sanu min kadiye hera ko munun kadiye ko ngania ni balmasla be were o ka kele ni ma ale de ba adama de do aljanna la ki nentugu kabo adama de so wala ko foli kadi du so ni chogomi ko foli kadi ni chogomi ki nin kele kabwala ale de be adama de do aljanna la islam so ni tekmi fa ti to fo san kalotan flabi ko matige dugu manaje isigi nyogoni ka juguye nga dugu manaje ki kada kongo kana kat ikata ka da kongo kati ijo akadala ko kansa assalamu alaikum deus hadi aka juguni ma ka koniye nga yebo mina de ode ba ando aljanna koma ka dimitri la ka sabali cheki ka shumine ka di nyoma awo ka dis nanima fabe kla ka boki ko matige awo ko be dimitri la ka sabali cheko ko be dimitri la ka sabali sina ko be dimitri la kansnam soni munu bete yela kolonta ni tegere fola ka be fo ka ke komi foy make ni be adama dendo aljanna la nga ka gele ni made ka sutwa defalendo ka ala ka farda u dafa ni nga goni ka ni be adama de se aljanna la ala ka mbwani ndu ngobulu ka sharia dugola ka sharia bangela ko ala yekelenye tan sisini masaba to barakale sangolo tigini dugukolo tigi na ya bla yo mi ko net kishi ani nemani barka ala ka jiri Muhammad Mustafa kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne badiou ame ya fanyi na ofe wakati ko kama amote ajian amine doni bidarsu kani waju kaw kelen waju santan kuma kelen ante senge ante nyina kuma la dan fɛnw la samanti ala ɲɛ sanye baw kuntigi ko an dira mali kumakan kelen min ye la ilaha illallah ciden minnu kɔnna ɲɛ u bilala ka na ni fɛn kelen min ye la ilaha illallah ala k'i bonya diɲɛ kɔnɔ k'i balo hɛrɛ la k'i balo lafiya la k'i balo karama la k'i balo hakilisigi la ka tila k'i fatu o bonya kelen kɔnɔ k'i dalakan laban ni la ilaha illallah ye ka tila k'i ka kabu nɔgɔya k'i ka barzaki dali nɔgɔya k'i ka saya siga nɔgɔya k'i ka mizani nɔgɔya k'i ka balansi nɔgɔya ka siratu tigɛ ɲɛ kɔmito kelen la ilaha illallah tawhidi jɛlen ni nɔgɔ t'a la ala hinɛ na koyi fɛn min ka gɛlɛn aw ma alakira ko kisi nɛɛma b'a ye a ka hadisa la ko ni adamaden fatura n'i ye ala kelebaganciya dunke ye fuanan kilisilen t'i bolo i tɛ soma dɔn i tɛ tafo dɔn i tɛ jinɛtigi dɔn i tɛ jinɛsɛn ɲɛ dɔn n'a min nɔrɔ t'i tɛgɛ la k'i jigi dalen don o kan bololanɛgɛ sɛbɛnden ma t'i bolo ko garisigɛ fura i tɛ don kolonitigi kan dakun ɲɛ kelen ji fɛn fɛn y'i sɔrɔ i ko ala ko n'i fatura ko ni maa 40 sɔrɔla ka seli ka minnu ni tawhidi jɛlen b'u bolo ko ɲininkali t'i ma lahara direct ye aljanna bi tawhidi bonda ka ca an bɛna jumɛn ta bi mun de bɛ adamaden kisi filankafoya ma mun sira jumɛn de bɛ yen adamaden b'i bala ma k'i sogolo a ma pour que ala k'i kisi filankafoya ma yan'an ka don kɔnɔ aya dɔ bɛ a ye n siran
لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Samuel tigi dugu kolo tigi ay Mustafa de weleta ni ma shubugo nyene matesa noto wallahi ala ba do ko fokata dugu kolo meleke ko Mamadou te fla farale alakam ala de ko Mustafa ma li yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mamadou te fla far alakam nga ko Mustafa ne de yida ki bunya ki fusaya ka teme meleke ukan ki fusaya ka teme jine ukan ki fusaya ka teme hadama de ukan ki fusaya ni danfe bela jelenye nga Mamadou ni nya flanka fuya ni nya miskala zarati sori ka barala dumudu bi fara mo bonele ukan eslamo ni kanka adama de sira ni kanka adama de njoro ne ko neni autatu amba ke chuko di sisa. Inna Allah la yaghfiru أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ninde nkashi nkamana gana bamako kama nyuma ndonka bo jugumana anya kai flanka fuya kandi amekata fo domina melaka el mautu be da Congo. Maliam soma seka mori barabla Maliam soma seka farana shila slame soma seka fara sebendena slame de uma seka jine kulonge haramu slame de uma seka bodoma ufe ko parce que konte ta jugumana ko ko malmatu ko ne be ta nyere de ni konte ta mo nyini ado kuma kai ko malmatu ko be nyere kanu de don che du sukuna ko ne majugumanke o alako mo ni fla farale alakan na make flanka fuye ni jumo junke na yale ala dia ama foka be yafade jenaya jumu nunu ama foka be yafade kuna ya dia amen na mi ma mi na du kono ka dota la me kata fo doy ama Maliam so be sengene foka bu ante lafia mo te mawni ni lafia ala ti yere lafia du kuluka mo ne de ba la nyini du kuluka ka harama de unchie wallahi tu sute suma foka ti sa do atike na mi Miami na yendia mbe yafa nga na ye flafa ne alaka impardonnable nti yafa bada intervention ko matala directi tasma ikera mo mi ayera tonyo de wa klela ka foko anyebe aljanna la nya haram ya mushriku ka la hayra te follow ma torlente dugukolo kaka temila mo jigite alay wallahi mo torlente dugukolo kaka temika sebende be ma bolo ya nashibe ma mi bolo fo nan klishile be mo mi bolo e jigi dali no fendo kaminte alay fokati saite lafiai hakli sigi be bayidu subuna e may halu sentalo na soromo be sira fara doma o fe moru fe koloni tigu fe e kameta dugu jetu ya la jede awo muso do be chi dumu be do mo so la ale ji dungu do daw nyana manyana islam muso tubi ka bwala yani dese do ngana do mena dugu kolo kai sente tama ka se moru so la tugu o be ban sete de banabe na folo majul ya shike moru so la dabali jugula wali deun tachieni na to makando na koloni flila bibi na usigle ndu janti ka ku se place ne dese nana hala do ti se ku se nta boloteta ubu nemi ke ka fo kan saketa on ne ke fabriquer da comme ça mana folo de ado dali ndu ton kan bi sans ba ado deselen dalendo bi dese dalila sandu kaso anyo mo kandona te wa onye be mo kandona na nyo ma muli balite du ko ka
malo ka dɔgɔ dɛ ala kira ko ko ni maa ti malo min ja k'i k'a kɛ mori baarala bɛ bo ta k'a ja dukɛnɛ na bɛɛ ɲɛna hali maloya t'a la mori baarakɛla bɛ sogo ta k'a bila dukɛnɛ na ko limɔgɔ bo ko ale mago bɛ limɔgɔ bo de la limɔgɔ minnu bo bɛ da la k'a mago b'o de la hali a ti maloya a bɛ bɔ ka sɛfan ci dukɛnɛ na a ti maloya maa joli y'o baara kɛ bi a dɔw tilala ka fatu olu nɔgɔmalen bɛ kaburu kɔnɔ bi komi ko ma kɛ saya nana u ma sɔn ka tubi dɛ mɛlɛkɛli mawutu y'u bolo bɔ a la ne badenw yanni belebele ka cu an kelen kelen ka du kɛnɛ na silamɛmusow foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ma foyi kɛ wa foyi tɛna foyi kɛ a ye tɔ joona yanni dɛsɛ don ka na yanni an ka dɛsɛ yanni salen kɔfɛ i ka malo k'i to kaburu kɔnɔ i bolo min y'a doli jukɔrɔ i bolo min y'a fili ɲɛgɛn na n'i tɛ se k'a bɔ tuubi ka segin ala ma n'i y'a bila baji la i tɛ se k'o yɔrɔ dɔn tugun tuubi ka segin ala ma nka n'a b'i ka kungodonan kɔrɔ a b'i ka ɲɛgɛn kɔrɔ a b'i ka firigo jukɔrɔla la a bɛ fiɲɛ jukɔrɔla la dɔ gen kelen b'i bolo la ko garisɛgɛ fo a bɔ joona yanni dɛsɛ don ka na mɛlɛkɛli mawutu yafa ma o kuma t'a la i jɔ n ka don k'a bɔ o kuma t'a la a ye to an ka tuubi a ye to an ka segin an kɔ fɛn fila bɛ diɲɛ kɔnɔ ni ala y'a d'i ma i bɛ balo bonya kɔnɔ i bɛ sa kɔnɔ n'i kɛra tawhiditigi ye hakilisigi basigi ala b'a d'i ma diɲɛ a b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini fɔlɔ hakilisigi don wa nka n'i bɛ fila ka fɔ ala ye ala tɛ sɔn k'i hakilisigi k'i ka ɲini fɛn bɛɛ d'i ma i bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ k'a bɛɛ d'i ma diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma taa lahara f'a bɛ k'i kɔnɔ ko ala y'i ka alijinɛ d'i ma diɲɛ na a b'a dɔn ala bɛ nin kɛ ni mɔgɔ min ni sira min ye maa min ye ala kɛ kelen i ma foyi fara a kan ne badenw fɛn 7 bɛ yan a y'o minɛ n'aw tagalaju ye i tɛ kɛ musiriku ye abada hali n'i b'a la i bɛ bɔ fɛn 7 mun b'a to adamaden bɛ kisi filan ka foyi a ma fɛn 7 a fɔlɔ adamaden an ka ala dɔn ala fɛn denmisɛnnin ti ni wara y'i jɔ yan sisan denmisɛnnin fitinin dɔw bɛ yen olu ti boli o parce que u t'a dɔn exemple de do dɛ n'o tɛ ala ni foyi ti compare nka n'i ye ala dɔn i bɛ siran ɲɛ n'i siranna ɲɛ i b'a bato n'i y'a bato a b'i kanu n'a y'i kanu a bɛ alijinɛ sira dayɛlɛ i ye maaw t'i ye foyi la diɲɛ dugukolo ka fɔ ala ko n'i ye ala dɔn i tɛ ban ala dɔnni na Allah subhanahu wa ta'ala a ko n ka jɔn tɛ ban k'i masurunya na ni a ka faridaw ye farida minnu n'a ye wajibiya i kan a bɛna kɛra na dɔɔni dɔɔni a bɛna nafilaw fara a kan nin bɛɛ ye ala dɔɔni de ye dɛ fɛn min n'i ma ala dɔn i tɛ se ka nin kɛ silamɛmusow a ye to an ka kalan dɔ kɛra diɲɛ ta la dɔ kɛra pari banbali la dɔ kɛra kɔɲɔyɔrɔ banbali la dɔ kɛra denwuli banbali a tɛ ba fo lahara ji don o don kɔɲɔ de bɛ kɛ ji don o don adamaden dɔ bɛ wolo dɔ bɛ sa a tɛ ban a ye to an ka kotigi jɔ timiya dɔ bɛ ala dɔn na walahi n'i ye ala dɔn i t'a ko ta maa tɛ se k'ala bɛɛ dɔn i bɛrɛma hakɛ han i b'o de dɔn ala la n'o tɛ ala ka bon a ka bon a bonya dan t'a la k'i b'a dɔn ka ban
nga ni ye fitini do ala la bi shi ke diɲɛ kɔnɔ ita kota silamɛ muso ay to anga don ko kan be fɛn dɔ de kunna diɲɛ kɔnɔ ya n'o ye mission dɔ ye jɔn y'i bila kana jɔn y'i da jɔn y'i fa da jɔn y'i ba da den minnu ni ala y'a nɔgɔ i ma y'a bila kana diɲɛ kɔnɔ jɔn y'a d'i ma wa a miiri i bɛna segin min i bɛna taa min n'i sara o i bɛna bila i ka chambre de kɔnɔ wa i ka ɲɛgɛn don wa i ka étage don wa i ye étage caman min jɔ o bɛna kelen de choisi k'i bila a kɔnɔ ya waati dɔ bɛna dugukolo kan i bila yɔrɔ tɛ dan fɛn bolo i bɛna segin min i bɛna segin ala de ma ne ko ni jɔn m'o ala dɔn i bɛna mun dɔn an bɛ ka cɛ min kanu k'a da nin kan n'an bɛɛ bɛ ɲɛna ka sa n'i y'o cɛ dɔn i ma fɛn dɔn n'i ma ala dɔn dɛ den minnu filan bolo n'a bɛ ka filan kafoya k'a kama ni ala ye den d'i ma n'i ma ala dɔn walahi kuma y'i ka den kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛw aw b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ min tɔgɔ ko dunuya ko i b'i ni da kelen kelen dɔw kan a bɛ haramuya i ma i t'a sɔrɔ aw delila ka jɔn ye ka ala ɲini ka fɔ a kɔ i b'i si kɛ ka sanu ɲini tuma dɔ i tɛ garamu kelen sɔrɔ i si kɔnɔ i bɛ fini dɔ nata k'i bɛ fɛ k'a don saya bɛ s'i ma k'a sɔrɔ i tɛ se k'a sɔrɔ sa a se t'i ye i bɛ so dɔ nata diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ don a kɔnɔ i bɛ taa da i kaburu de kɔnɔ do i ka so laban i tɛ don a kɔnɔ wa n'i ma ala dɔn i bololankolon bɔra nka n'i ye ala ɲini dɔn i bɛ ala sɔrɔ ne ma deli k'a ye ko jɔn ye ala ɲini k'i fɔ a kɔ silamɛw munna anw tɛ ala dɔn ka ala ɲini fɛn bɛɛ bɛ ala min bolo wa ala min y'an da a m'an da fila kama koyi k'an k'a dɔn de k'a bato a ka y'an da mun kama k'an k'a bato n'i ma ala dɔn i b'a bato cogo di n'i y'i bɛ ala bato i y'a dɔn di wallahi silamɛ muso an ka segin ala ma n'i ye ala minɛ n'i tagalaju ye ala kan ka min k'i ye i t'o fɔ ala ye tuguni ayi i ni min ka kan ala b'o dɔn a y'i da a kan ka min k'i ye a b'o k'i ye maka umu shurayki ala kira bɛ ci kuma min a y'a lajɛ dɛ tellement ala dɔn tun bɛ ninnu na ala kanu tun bɛ ninnu na ninnu tun bɛ ala kira fɛ kisi ni nɛɛma b'a ye n ko n'i ye ala dɔn dɛ i tɛ foyi bila ala sanfɛ tuguni i bɛ kɛ ala fɛ ka tɛmɛ i fa kan i bɛ k'a fɛ ka tɛmɛ i ba kan i bɛ k'a fɛ ka tɛmɛ i den kan i bɛ k'a fɛ ka tɛmɛ i cɛ kan n'i y'anw bɛɛ ye tɔɔrɔ la bi a b'a dɔn wa n'an bɛ cɛw fɛ ka tɛmɛ ala kan o de ye musow bɛ sɛgɛn an bɛ fadenya la du kɔnɔ a tɛ ka ban bɛɛ kumana alimamiw kumana hali musokɔrɔba tɛmɛ senna gansaw ye kankan d'an ye munna an ma se k'a dabila parce que an b'a ala de dɔn an b'a ala dɔn Umu Shurayki wallahi n'i ye ala dɔn i tɛ to ko bilen na n'i ye ala dɔn i tɛ kɛ filankafo ye wa n'i ye ala dɔn diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'a kɔfɛ hɛrɛ bɛɛ n'i bɛ fɛ ka kisi filankafoya ma dɔrɔn masa in dɔn bani fo lahara i tɛ kɛ musiriku ye Umu Shurayki a bɛ to ka don duw kɔnɔ a b'a fɔ silamɛmusow ye fɛn min maa wɛrɛ tɛ ala kɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam u tora k'a di ɲɔgɔn ma u tora k'a fɔ ɲɔgɔn ye u tora k'a bila ɲɔgɔn kun ni dɔ donna nin du kɔnɔ o b'o fɔ ni dɔ donna nin du kɔnɔ o b'o fɔ maa kafiru y'a mɛn kuma min
ko shuri ki be ka du ka muso ka ku kuma yelema o yɛrɛ ka kuma ko ku kuma yelema ku ɲɛsi silamɛya ma u nana minɛ ka ɲɔgɔnmɛ siri magan tile mɔgɔ mun taga magan ye o b'a dɔn ma tile ɲɔgɔn ye dugukolo kan fɔlɔ a ye kuma denmisɛnnin ninnu fɛ ma ɲɔgɔn ye u ye shuri ki u y'a siri ɲɔgɔnmɛ la k'a ɲɛda jan tile la k'i bɛ fɛn fila choisi k'i bɛ ala de fɛ wa walima i b'anw ka boliw de fɛ munna a kisira musirikuya ma a ye kotigi dɔn a ko ala jumɛn ko mamadu ko ala min ye kelen ne b'o ala de kɔ u ko k'i bɛ sa yan fu depuis a bɛ ka se ka kuma fo ka shuri ki dɛsɛ kuma la laban na n'u nan'u jɔ a kunna u b'a fɔ an ka boli wa ala b'i bolo kelen ɲɛsin sankolo ma a b'a kɛ tan k'i ma foyi y'a la fɔlɔ tile bɛ ka farinya k'a daji ja k'a kɛ ko maa ni bɛna tigɛ ɲɛjɛ dɔrɔn de bɛ ka tigɛ n'u nana ko shuri ki ko kuma kɛ k'i bɛ mun kɔ ko anw ka sitanɛma fɛn wa walima ala kelen de mamadu nana ni ala min ye a b'a fɔ ko mamadu ye ala ko min fɔ dɛ a dɛsɛra parce que a bɛ k'a fɔ a da la o b'a dɔn a b'i bolo ɲɛsin sankolo ma a b'a kɛ tan u bɛ taa tile nana se degré dɔ ma wagati dɔ sera shuri ki ɲɛ bɛ u bɛ min kɛ k'aw ka ji bɔ kɔnɔ jufile a ɲɛ bɛ jufile jigintɔ la ka bɔ sankolo la nka a ɲɛ tɛ mɔgɔ la a falen jisuma la jufile jisuma ma nana jɔ shuri ki da la n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye sa wallahi n'i ye ala dɔn miniti ala b'i kɔlɔsi san ni san an ma ala in dɔn o de y'a to an bɛ ka kulonkɛ k'a la o n'i ye ala dɔn mun bɛ na min nɔrɔ si tɛgɛ la n'i ye ala dɔn mun bɛ na si bolo n'i ye ala dɔn mun bɛ se jinɛ kulonkɛ yɔrɔ ni jɔn ye ala dɔn mun bɛ mori baara si bolo k'i k'a k'i cɛ kɔnɔ mariyamuso ta tiɲɛ na an halakira f'an bɛ banakɔtaga ja k'a kɛ cɛ kɔnɔ ɲɛgɛnɛw kɛra a kɔnɔ a ka hakɛ to musow ka laada joli kɛra cɛw kɔnɔ fɛn tɛ dugukolo kan moriw ma min fɔ musow ye bi k'a y'a kɛ u y'a bɛɛ kɛ a résultat bɛ bɛɛ bolo bi anw ma denmisɛnninw barika bannen yan wa muso si tɛ to mori baara la f'i ka fu wolo muso a ye bɔ a la wallahi a y'aw jigida ala kan ji jiginna shuri ki da kɔnɔ ka ji min k'a fa ka jisuma tɔ bɔ a kan ni ko a donna a la u nana sɔrɔ yɔrɔ bɛ ɲiginɛ a tɛ ko mɔgɔ la ka gɛrɛ garde kɔw de jɔlen don yɔrɔ jan u b'a garde maa si tɛ se ka gɛrɛ k'i bɛ foyi di ma nka ji bɔra min a ye ala min dɔn ala ye ji bila ka na d'a ma maa ma ji bɔ yɔrɔ ye o don de kafiw ye shuri ki foni ko bɔ i ka taa subaga tɛ o n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye a ye sankolo tigi dɔn a ye dugukolo tigi dɔn a ma kɛ filankafo ye abada wa a bɛ problème min na ala y'a bɔ sabamusow ni fɔlɔmɔgɔ tabiinaw ye lajarabi min ye diɲɛ dugukolo kan an bɛ se k'o sɔni fara ye ngulu y'u ka lajarabi wuli ni ala dɔn de ye nka anw ta ma ni mori baara de cɛ f'u b'a fɔ k'ale ni n ka tafe tɔ tora kelen ye ko karisa tɛ fara ne kan koyi a kɛra i la koyi a dun bɛna fara i kan o i dun t'o finiw kala i k'o don i kana i k'i pari i cɛ ɲɛkɔrɔ da ka di i la dɛ n'i y'a bɛɛ bɔ ka di moriw ma i barika bannen tuma min hali tafe 3 ni 4 tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i bolo a b'i sinamuso furu ka na fara i kan joli ko fɔ lahara ko ne ni muso tɛ jɔ cɛ la joli b'i cɛ kun bi 3 tɛ a bɛ 4 nan ko yɛrɛ la a ye to an ka ala dɔn a filanan ka hadamaden kisi filankafoya ma a taqwallah ka siran ala ɲɛ allahu akibar mumini ka bɔ mumini dɛmɛna silamɛ jigisɛmɛyɔrɔ ka da i yɛrɛ la
awo mumo si adama dema kasra ala nye dugola kasra ala nye bangela ni sana ala nye hani jie be fa nyonga ka di ma ite walde mboni ko nte parce que iba do ko dombe bi ko ni jo sana ala nye hali ni sangulo ni dugukolo fa nyonga ka di ma wallahi te nashimu mun ko kele itaki shi kono parce que ni sani tiginye innama yataqabbalu lahu min almuttaqin abe minani kiye be fefe boyda ni kongo ka baba mine abika selimine abika sumine abika hijimine ni dunga aflanka foye fo lahara jodo ala magoti ka foyla hala obejo nyimbo konani mina na be den kana na kadiye ijo bi so o makase sini so o mama ka foko ala ji lamne e mushriku ya ka go ala isa kanisa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sana ko tiginye ibe kishi parce que ibado nyangata gelen tigi jondo Allah ka anama den ngo ka noya shuko ni tusaje ki ka gele ya fale ka ken noya ki ka to fale ka ken lafia mumase adama dema ala nyesranye wallahi ni jonsana Allah subhanahu wa ta'ala ni itita mursula bada ni sana ala nyina alika ala don akachale biti shiflanka fuyama mumbe adama denki shiflanka fuyama asabana Allahu akbar zikrul maut slamo kamiri an flekena min kanta no yam badi muso anan kanu bagana nje nyogo abaka fatuli akera amena ayangania don chama ala kumasira latike fubi ala ya latike eflo keneka neflo keneka yana nyere ta donche mumbe aramaden kishi flanka foyama haramaden mimbe miri sayala kachaya okoni obi kisha madere kamiri ko ala nine samba kelenke dugu kolo inka don kelene to ko shu ala ninye building josoe ka Autriche bode ou chaman so fini ka kati chaman so mobli ala ka kenche ka baramusoe wallahi donkele ne bena tan no ma kaburu kono tole komi komake eslameo amaya ala karaba fo afiru min zikri hadi min lazzat kay mirala ka chaya ikam fembe doya damu tige ba kay mirala mama be miri sala wallahi tike flanka fui ka play du sukuna ka play nyeka aka fi development be ikulo ka me bagaye ko don kele sogoma kele wula da kele ko binanta ka bonga to plastika na Autriche bode utora ne benata ndenu to menata kan fuketo ne benata kaso mbali mauchambe ankadi ambe baroduma unke ne kilinde benata katane da mwokula sa sigabe na passe chugomi ne te chugo ya dola Allah sa kofe ne benata yomi ne todo ne kakaburu benake rawdatu min yadi jannati wa ne modo hawfatu min hufari nar ne te fuido ni na Allah ni be miri ne be ke flanga fo ebita jonya nyini mama be miri sala ibe ala ke kelenyi jiedu modu ikani manabe kwa yadi ala sana kelea sana kamanaga sigara na dusukum perai
sigara n'a banako taga bɔ i da fɛ sigara n'a kabako maa si tɛ se ka fɛn fɔ a la fo maa min y'a nɛnɛ ala kira ye min fɔ kisi nɛɛma b'a ma a ko k'o ka dɔgɔ ko ni limaniya tɛ ko saya sigara gɛlɛya k'a don yɔrɔ tɛ adamaden hakili la ko ni limaniya tɛ k'a don yɔrɔ tɛ hakili la wa dɛ e bɛna passe o de fɛ ne fana bɛna passe o de fɛ hali ni ye sankolo ni dugukolo fara ɲɔgɔn kan ala ŋunana na dɛ k'i bɛ tɛmɛ nin sira in de fɛ ka sɔrɔ ka se ne ma n'i yi si kɛ ɲuman na diɲɛ na n ko saya de bɛ na fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka se ala ma n'i yi si kɛ juguman na saraw bɛ na di saya in dɔ bɛ d'i ma diɲɛ kɔnɔ nka saraw la sara saraw la dan n'i ma sa a bɛ di yan muso an ka to ka miiri a la sa ne ma min y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye n ko n'i bɛ fɛ i ka diya ala ye ala ka diya i ye dɔrɔn to ka miiri saya la ka ca i bɛ kɛ waliyu dafalen ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ adamaden dusukun dilan k'a préparer ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ miiri saya la ka ɲɛ t'a la parce que adamaden k'i sigi ka miiri saya la a bɛ limaniya façon dɔ di adamaden ma tant k'i yɛrɛ m'a kɛ i t'a dɔn k'a bɛ fɛn min s'i dusukun ma f'i yɛrɛ ka miiri a la de ka caya ne baden ko bɛ ban denmuso b'an kana ko bɛ ban fadenjugu ko bɛ ban badenjugu ko bɛ ban terimusojugu ko bɛ ban a ye to an ka taa dɔɔni dɔɔni a ye to an ka cun k'a sumaya he ni saya ma adamaden waaju cogo t'i la n'a m'i kɛ limaniya jɔn ye ne t'a dɔn i bɛna limaniya tuma min n'a m'i bɔ juguman na ne t'a dɔn a bɛ n'i bɔ juguman na tuma min maliya wasara an bɛɛ ye bi mɛlɛkɛninw saya wasara bi kɔɲɔmusow saya wasara bi kamalenninw saya wasara bi musokɔrɔbaw ta ka dɔgɔ a la o n ye nin de fɔ n ko ala dimina ko ye maliyɛnw n k'a ye to an ka tubi i tun bɛ kalo da kalo kan i tɛ denmisɛnnin saya mɛn i tulo la nka walahi bi kabako don n'i y'i jɔ mɔɔku da la bi i bɛ masaya sigi ala ma n'a fara i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba tɛ tɛmɛ 2 kan a tɔ bɛɛ denmisɛnnin wa min ye n kamana gan bi dɛ a tila si ma furu a si adamaden i kan ka fɛn dɔ de bila i kun na walahi e ma ala kira b'a fɔ kisi nɛɛma b'a ye k'a ye diɲɛ kɛ komi ni adamaden bɛ taa voyage la tɛmɛ senna yɔrɔ ni ne ko n bɛ taa segu sisan n'an ka du ɲun fɛ n bɛ taa ni n ka armoire ya n bɛ taa ni n ka lit ya la n bɛ complet demande de ta parce que n b'a dɔn n bɛna segin o i mana mɛn diɲɛ kɔnɔ togo o togo ka na assurance di i yɛrɛ ma i bɔtɔ don yan miiri o la ka caya i tɛ kɛ kafiri ye dugukolo in kan wallahi i tɛ foyi bila kotigi ɲɛ a ye miiri don min na ne b'a la e b'a la gorobinɛba nkalontigɛlaba kɔrɔfɔlikɛla juguba don min na a ka di ye ka kuma i cɛ fɛ i tɛna kuma tugun don min na a ka di ye ka nafigiya k'i cɛ ye soju la i tɛ se k'a kɛ don min a ka di ye ka fanaya k'i buramuso ye k'a ni tɔw bila ɲɔgɔn na o kuma t'a la ni fatura ka ban i kɛra i yɛrɛ doni ye dɛ an k'an yɛrɛ kɛlɛ sa an ni wallahi silamɛw fɛn min an ka adamadenw to yen bɛɛ k'i jija i yɛrɛ la an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ a ye nin bɛɛ to yen bɛɛ k'i yɛrɛ kɛlɛ fɔlɔ i ka se ka ala sɔrɔ i ni a kɛlɛ si ta i ni fɛ n'o tɛ don min na dugukolo kan kabako don k'i ta ka bɔ i ka so kɔnɔ dɔrɔn miniti dama dama heure dama dama mun de bɛ kabakoya de n'i sera janaza yɔrɔ la n'i bɛ mɔgɔ min dɔn n'a fatura n'i sera o dugusajɛ so k'a tɛmɛ sira walima k'a sigi yɔrɔ ye n dabali de bɛ ban k'i b'a fɔ k'a tigi ma tile kelen kɛ dugukolo in kan k'i bɔ so kɔnɔ dɔrɔn ka t'i bila gilasi la heure dama i ka climatiseur n'i ka 3 place n'i ka kati ka se k'a bɛɛ haramuya i ma di ka t'i bila yen a tɛ ku den na a
ate ko chela ate ko fala ate ko bala ko hali ma kele meta dai fe o kuma tala ibe do mo ko kono ka boy ti ma hie shu ko fo ni mi ta visiter la ti ma e o besmale no ta wala to le ko mo male muso be presse dati genda la man to ko dati genda la be mo ko la ma ti mama pe ibe ta ka foli ke ma ti lamne ibe point comme il ta ka fa iti makame ite foi manga me climatiser ko clim amankan ite foi me ki ta ka boy ki fusai ka je fembe ma ne mamisra aisra sa ni sabi nye do ishike ka sra alani ni ne isra aisra ne srana malem so ay sigin ka sansa ni kabu bi nyani sigara bi nyede ni siranka ka kele na dani so tumun ka so budelu ka so kamana ganso joro so nyini ngali bi wolo vla so ite bodo la beta dola on ni siranka kan wani mbelata on jajole no kotigi nya on be yele kolon tala ame ka galonda nyogona muso be jene ya tani flala bogotigi no ka jene ya bi a o mate fo muso fulo on ta ka juguni muso de senu tai moi bana be sena Kalombe Sena, Hasidia be Sena, Besen Konya be Sena. Chaube muso tonyona muso be chetonyona. Anta dwamban ko yomi katanja yomi. Hesla me muso ni meleke tenyana ka jigi ka adama de ufesa. Ti boni bela. Katida klasi la emira la sa. Tuma do beta so daji kera ka nyeda bemba kata. Tu bebe ta so fembe nyada la date se ko la kali aksiru min zikri hadi min lazat anga mira la kachaya anka mi fembe do ya kanga mira la kachaya ko fola ha jodo kite na mi no mi ko ki ay mira la kachaya te na shike che kono ki poni bela jere na ka miri ni mabani ka kraka ti nyininga ka bi bali kuyara domi iye mi ke iye mi fo itu sukunye mi miri fo ka ti sa ya doma ki be nyininga kele bela jere na awasara goi awasara ne awasara awasara mbe anga sara alanye anga miri da muntige bala kachaya anteke flanka fo idu koloka amba eviter klaka midi nyoma madanye ni na hoi ibe do ka sokona ka do ka nyega na ka brosita ki dako fo ka je ka fruta ki kan fo jibe tige ka ko mo de be no ke la ki bolo sara bolo min kan do dako no te marché c'est min kan ta te marché fa ko le fu te marché ki ka ko be la bay no ombolo inni do way jugu do wa ala de bodo e abi ko nyeda ko jite du nun kono ngani do ibe ko jibe do nun kono fa be tabo du masara la fe ko abedo ita so iba yani adama de sara do ikono afere be tigedi ni jido ni da kono de ba bote du masara fe de vum tomato tellement chudo ka jiri ube to ko lila ube yele ma do beta fiu da de ka duguma ube bin ka bo shuko yoro ka fiu daka Mobe nous démerder kouta. Kakla koubla. Choube koyomi koublo sante kakou. Fembe toa. Munde bibulo. Kormugu ani kasangi. Torne toa. Aimeri ni nakachaya. Ananina. Tauku hubitu. Ka je kanu bo dusukuna slamo ni mami ni kele ka bo je kanu na iteke flanka foyi ka je kanu doya ama fo kana fini nyumando mbe ni fonga kumana kuma fo ko keme nyuma ka fsa kuma shido mbali foyi ama fo te dumini dumandu ama fo te fini nyumando ama fo te samara nyumando ama fo te do mobli nyuman kono nga Slamo aito anga jia kanu do ya diskuna aito anga jia nani aito anga chunka sumaya aito anga ta doni
ye fen kono ni jeli kono ko fuite kala bana ati ne bade afini tigiyate asanu tigiyate awa tigiyate aden tigiyate ache tigiyate wallahi jie fuite mi me laban femi be toye aladi ay to anga jie nani goy foi mamma liye muso senge jie dugu ko ka bi ka teme jie kanuka wa bli kuna de ni jie kanuka ba ikako bana itise ka alai nyen le fowe motimia do be islam ala ni ma jie kanu bla ita so ayi akobo do ka laje nere koni Allah islam o anya fie na wi nya fie na ka discofi wallahi abeka fanye jie dungudo ko jie kle fly abeka fanye jie dungudo ko la haye khalidina fiha abada ne badew sisa liye milliard kelen ke mana kono ka dorme kelen da ali demseni sans fla abeta mana kono tata aw ne kelen min bali kuyara liye milliard daya ka muganda wallahi aw ni Allah che abe jumenta bebe milliard taw ne reba ta ka misiru joka hina yatime de una kono ne reba ta ka tete bugu so nyon chaman joka ji fantan ni adi ne rema san kadinyo oh ne ba amaya jeni da har misali afle abe jedo le fla zahar bada est-ce que mo bi ka la har tie je kama femi fuite ka be laba la fiaba jumena a to tigi ba laba ye mo ye tontaya anna folo tigi ba laba ye mo ye bulu koloya icheka dongole bi inyene beke tumuka sugowe baramso labana dongele wallahi be laba galumso yala ni doyer ma bani sayana na dumi abiban je akasuru akadron waliya le blay du sukuna dron ala be barrière de doche o maslame o sengele bia ala kira ko dombe na dugukolo inka kisi nema bayi ko slama wege ko mi kangaji imana kangaji ji kangaji jema mba sanfe ni e fie kala yoro ma betade saba ko Mustafa munyo se saba munyo se nyela maslama ma akoko jie kanu utife ka sawa jie kadugi wallahi mbe kono jie awiye bi ala be tane nyininga lahara jodo nga kuma kelena na be feka ala so na be feka islam chie so na be feka islam timia so na be feka ala ka teria passer au nache au ka ke ala kira kanumbaye ay jie kanumbla wallahi ablaika ala kono ala be fenkiye ama minki nyoronye abe fen yiraila e nyoron te se kamiye abe fen dima harama do be ka bolimi ko abe na di sigile ma haliti sama foi ta di joma fodi ejie kanubla ala kan bo dien bulu ala ka sigi kaneni o bo dien bulu aduna islameu ni be fe ka flanka fuya ki ka kishama a été réellement choisi. A été fait wallahi flanka fo be mo se flanka fo ya made hanni take mama amma teri chama nya wu era so mo so la utatnya na teru de asuma teri munu ka barado ka so ruta do teri de ayula a été ma jenyo nyuma no fe a été réellement choisi. Ni teriye moriso la afeje haramu ni teriye kolonitigi fe afeje haramu ni teriye domasola kana je ka fe dugukolo ka afeje haramu ni problème yi so ni teri kuma ko kansa ko ne be dodo kata tuka nemu dakabu kono kani ko fo ayitu ay choisir ke teri yumauna jenyo yumauna obe adama din kishi ibe ke tawhidi dunge awona o yiki jigi seme alala
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي سوكوت إلى نيجي على كابيتنا واتي كونا والله واتي كونا كوسبة نتو على كسبابو كسين نما باي على كجمع سبانوما ويجي على كتومي على بودا بامونكوي نبي الله موسى عليه السلام أكاكللا جوابونو يجي دا كلكا على كباكو بامونكوي nga wakati kona ashegina ana laban islameu ay ke tahajjudu sellay no shufe sellay mo be shufe seli ke te ke flanka fo ya bada hani bala ibe boala ay wuli aka seli shufe aka ala woni aka ala delikataya ala ka fardaw ayudu da fay fajr seli erla ika seli fana seli erla ka laran sara sela erla ka fitri sela erla ka safo sela erla ka klaki jija shukono ise dama yai miye ka jo ala nyeko ka klaki dala giseke ala deliye ala nebi deli mbalo tawhidi kay kan fatwa kan no edwawi ni sogoni na kachala iteke flanka fui ne bado machayate hali fitini de do baka ka sohala ne bawo amata miri doni ko bi ko fe ko awni ne jontay sini ngene bébé kun fait tamala moshita wakati mafiye walikulli ummatin ajali fa idha jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wala yastaqdimun koni ala ko meleke masisa ko mo be mami sarola nete wuli ka boyo wa aw kilin ni ala ko ka mago ba aw kilin na nako kaute shaka tukukolo sanfe wallahi abe shaju korosu ay to muso anga sra alanye muso anga ala ke kilenye muso anga sigi no ya nyombolo anga hasidia ni juguya ni fade nya ni sina ni kansna ya gele ya mimba mbolo tu kono anga dabla me hadisa kilinde ke kap may nche fitri sira mewli hadisa anaside ala kali ala ka jembama ko ala ka muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ko allah subhanahu wa ta'ala ya fa hadisa kudsila ya ibn adam law atitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bihi shay'a la tituka biqurabiha maghfira ni hadisa ni bi adama de haklisiki koni adama dem balola tauhidika kifatu tauhidika kijumu bachama mununke ko ala beya fa imakidu aljanna la tauhidiko ingagelele munante to ka hadisa info ka chaya parce que tellement jumu kadi malien ye ala kota kadi fanfine adama de unja jo ala nye angana nyine de kako ko ni jumu ke ko na yendia me yafa flanka fo ko ni yafa chukotola nga ko na ya dia kabe yafa yo fana fo aya wala law ki shike ala kota la kota uhidi bibolo ki tuka ala kota jumu do be dukolo ka adama demba ke mado ita dabo akama ola ni tawhidi jele bibolo ki balula ka kafatu aka la har jodo ala betika jumu ya fatido aljanna la parce que ya ke ma ke ntuyi ima ke ka dabo akama ka ala kota pien ko ma mba ke tukomi ko fenka ko wallahi ni ala kota fo ba ko la harabe de ka do ke ala ka boda kanyi ala ka ya fambela jelema ala ka hinamba musola ala ka yafa kama
ala ka kaburu nɔrɔ ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta kun n'an bɛ bɔ diɲɛna don min ala k'o k'an ka don la hɛrɛma ye ala k'o k'an ka don la samanti ye n'an bɛ bɔ diɲɛ dugukolo in kan don min o k'a sɔrɔ an ni ala ka di ka ala deli an ka hami fanba ala kana kɛ diɲɛ ye an ka hami fanba ala kana kɛ diɲɛ ye an ka dusukun siri ala kana kɛ diɲɛ ko ye ala ka bɔda k'an bɛɛ ye ala ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye an ka minɛ ka baara kɛ n'a ye ka nkalon yira an na nkalon ye filanka fɔ kafiri mɔriw an ka baw la ko nkalon don k'o ta tɛ tiɲɛ ko ala ta de ye tiɲɛ ye ala k'o akida o dusukun siri ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.